اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کے ساتھ کہ آج جس ہستی کا یوم ظہور ہے، جو فرش بلا میں موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے، جو مومنین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی مومن و مومنات آل محمد کے صدقے میں بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری صدقے میں سوال بیٹا تھوڑا سائڈ پہ ہونا تو سین خراب ہو جائے گا ان کا۔ جو بھی خارج کیا حال ہے؟ مبارک کو بہت وہ بہت خارج ہونے دیں جھولیاں بھر کے۔ ذکر ان کا ہے شاہد بھائی کہ جس کا ذکر ہر ایک شخص کے نصیب میں نہیں، اور ہر نصیب والا اس ذکر کے اندر شامل وہی ہوگا جس کو بھی سیدہ بلا کے جائے۔ سبحان اللہ۔ آمد ہے آل محمد کی جانب جتنے بھی منظور نظر مومنین ہیں، کیونکہ شاہد بھائی کا حکم ہے، نظام کا میرے پاس فرائض ہے، تو میں چاہوں گا کہ باقی جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ میں باری باری ان کو بلاؤں گا، لیکن وقت کی کیونکہ قلت ہے، پڑھنے والے ماشاءاللہ زیادہ تشریف لا چکے ہیں، تو ہم گنجائش پیدا کریں گے کہ آہستہ آہستہ سب کو ٹائم ملے اور سبھی اپنی حاضری جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں لگا سکیں۔ تو جب تک کہ قبلہ نہیں آتے اس وقت تک اور درمیان میں بھی آپ کو انشاءاللہ کلام سناتا رہوں گا۔ شاہد بھائی آپ سب کے لیے اور جتنے بھی یہاں مولا کے مومنین زائر موجود ہیں، وہ علی حق کے نعرے لگانے والے موجود ہیں، ان کی نظر ایک شعر کرتا رہا ہوں کہ ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے۔ خدا کرے آج جو خوش ہے وہ ساری عمر خوش رہے، جو آج خوش نہ ہو خدا کرے کبھی خوش نہ ہو۔ محمد کا ذکر ہے، میرا آپ کا ذکر نہیں، ذکر اس کا ہے جس کا ذاکر
सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस रंग में आप सुन रहे हैं इसी तरह इसको इंशाल्लाह सुनते रहिए। तो सराइकी में बहुत खुशन हमार भाई आपने कलाम कहा है, सराइकी के शाहिद भाई को पिछले में भी आपने पसंद करेंगे, देखिएगा सराइकी में शेर देखिएगा, रमदान भाई आप सबकी नजर कर रहे हैं कि खतीबे विलाहा खिताबत करेगा। और भाई आप समझते हैं सराइकी के जो लोग बैठे हैं उस सराइकी में मुश्किल कहना आवाज जबान को नहीं है, लेकिन कोशिश की है तबल्ला और तबर्रा को साथ देखते हुए कि खतीबे विलाहा खिताबत करेगा। खतीबे विलाहा खिताबत करेगा, अली मौलानी में वकालत करेगा। खतीबे विलाहा खिताबत करेगा, अली मौलानी में वकालत करेगा। और इबादत है बड़े तो बड़ी नवाज़िल में सारा दुश्मन तेरा। ज़ैनब के हाथ में है लिवाए हुसैनियत, ज़ैनब बनी हुई है सदाए हुसैनियत। ज़ैनब बनी हुई है सदाए हुसैनियत और ज़ैनब का फैज़ है, ज़ैनब का फैज़ है ये बकाए हुसैनियत। ज़ैनब का फैज़ है ये बकाए हुसैनियत। ज़ैनब तो असल में है बनाए हुसैनियत, ज़ैनब तो असल में है बिनाए हुसैनियत। और ज़ैनब हुसैनियत के लिए साहिबान है, ज़ैनब हुसैनियत के लिए साहिबान है। ज़ैनब वही जो अज़्म व अमल की चट्टान है, ज़ैनब वही जो अज़्म व अमल की चट्टान है। और बस आखिरी कलाम आपके नजर पेश करते हुए किबला से इजाजत लेते हुए देखिएगा, छोटी बहन का एक कलाम दिया गया था कि सुहेल शाह साहब का कलाम था कि कौन कहता है इल्म चीन में है। उस पे सभी शुअरा बड़े कमाल के सभी तो उस ग्रुप में मैंने भी कलाम कहा वो आपसे करते हुए दुआ लेने के लिए देखिएगा। छोटी बहन में शायद भाई है किबला खास तौर से कि जोश मौला के साकिरीन में है, जोश मौला के साकिरीन में है। दावा बड़ा है दलील उससे बड़ी ना हो तो आले मोहम्मद से इसके सुपर की भीख नहीं मांगते। किसका दावा किया गया है कि जोश मौला के साकिरीन में है? क्यों भाई अर्श आज़म तो साकिरीन में है। जोश मौला के साकिरीन में है, अर्श आज़म जो साकिरीन में है। और या अली हक खुदा के
رضا صاحب کے ساتھ سے وہ آئے اور بارگاہ جناب سیدہ میں خطاب فرمائیں